full work, diretso yan dun sa sa torre natin agad. Tatlo sila. Namimiss mo si Yang Chow? Oo. Grabe naman, wala pa nga eh. Let's go boys, let's go. Good luck, good luck. Let's go. Bulwark, baba. Let's go, push, bulwark, let's push. Mamaya na kami mag-bulwark. Call. Okay. Go. Go lang, down. Focus on tower, fight on tower guys, fight on tower. Papush. Walang nagja-jungle sa taas. Focus on tower. So, wala. Wala pa naman eh, wala pa naman. Sa akin. Sige lang. Focus on tower. Bot, let's go. Baba muna sa bulwark. Mamamatay na yung isang tank ng mid. Need help. Patay ang isa. Let's go. Top tower almost dead. Yes, forward kami ba? Middle lane. Ayun lang. Hindi ako inabot. Top lane after this tower. Go to farm first. Bro, nasa mid sila lahat. Ang dami nila. Farm. Sige lang, guys. Farm. Follow me. Sige lang. Nandito lahat This yung one. main force nila nasa mid. Guys, pagkakataon nyo na to, i-push nyo na lahat ng lane. Main force nasa mid. Push everything. Wag na kayo Okay. magano. Push You nyo need na, help push nyo na. there? Copy. Sige, daan kayo dito sa mid. Go mid guys. Go mid guys. Yung mga bulwark sa mid. Paano na? Bulwark na. Don't go straight to the tower. Defense first. Bulwark paano? Pa-bulwark ng ng top. I need help here. We're here. Dealing. Wipe, malalapit no. Sige lang bot team. Tama yung ginagawa. Wipe na. Push mid, everyone push mid. Lahat push mid. Wala magtitira dyan. Yung bot team stay lang dito. Kaya. Push everyone, push. Push. Mid push. Pagkatapos neto, i-push na lahat. Gamitin niyo yung free form on the tower, Good. I will suck them. Go. Guys, paggamit tong bell, boys. Dead ako. Sige lang. Bot na push yun na yung bot? Hindi pa. Okay, good. Okay, copy. Oh my god, nasa gitna ako. Patay ako. Ulit, again, it's fine, again. Yung mga bulwark, Top lane pa-bulwark regroup. yung mid. Top lane regroup, mid lane our tower please. Don't push it. Okay. Sustaining kami dito. So, sige lang, malapit na maano tong yung mid nila. Sige lang. Top lane fall back, don't push it. Fall back Let's muna. circle. Mid, pa-fall back, please. Pa-fall back, mid. Fall back please, fall back. Fall back. Regroup mid. Dito sa tower natin, diba? Tower natin. Okay lang. Sige lang. Sige lang. Okay, guys. Balik bot. Hold it. Yung namatay sa bot balik lang. Laban natin. Heal. Reverse. Saki ako sa mid Saki mid. Bell. Okay, maglakad, mag-mount kayo. Going tower. Sabot. Good heal. Hoy, may
May pumupunta sa ano natin, sa dump. Paggamit ng bell, paggamit ng bell, paggamit ng bell. Saan mo ha? May boss na sa mid ah. Sige lang, wala, occupied kami. Bottom, go for the boss. Occupied ang mid. Occupied kami. Pag iniwan Hindi kami pwede Hindi play. kayo, negative, wag muna, i-push nyo na lang yan. Sige lang, wag na. Ganyan, okay lang. defending kami tower. Good shit, sige lang, go ahead. Mamatay na yung tank nila. Yung nakasakay sa kabayo. Mamamatay na yan na lang yung tank, yan na lang yung tank nila. Patay na. One last guy sa torre, nag-iisa na lang sa torre. Good job, let's go. Buffing, magbabuff ako buffing. Sprinting, relentless advance, go ahead, relentless advance yan. I'm here, Ainer. Go, sige Ito kung nga ba kaya. yung healer nga ba? Sige, healer. Habulin ko yan. Push na sa ano? Sa tower. Abante tayo. Okay, okay. Sige. Magkasami-sami ako sa gitna ng tawag nila. Sige, pasaki-saki. Down ko. Nice, Saki. Bell, yung bell, paggamit ng bell. Tower na. Focus tower. Pasustain kami dito. Focus ang tower. Sige, nakapit ako tower. Puro healer. I need Isa lang yung to DPS revive. nila. Focus pa yan. Focus pa rin sa tower. Need another revive. Heal. Patay ako. I take petals instead. Kumusta mid? Mid. Wipe out, Napasirap na. fall back. Pag na-wipe kayo, follow. Takbo na sa mid. Takbo na. Pagkatapos na ito, Bot maano lane, na natin to. Regroup. Regroup all mid. Let's go. Okay, kami guys. Andito na kami bot lane. Go ahead, diretso nyo yung mid. On the way na yung mga namatay dyan ulit. Mag-mount. Yung nasa bot ba lilipat na mid? Oo, Ayun. Yes. Lipat na. All mid na. Del. Hold on. Buffing again. Go. May surge. Nag-ano ko ng surge. Heal. Thank you. Ayan na. I buffed everything, bro. Go ahead. Inubos ko na yung pera natin. Putang ina, grabe. Di ba? Once ma-wipe guys yung jungle. Abante tayo. Abante, Guys, yung everyone. healer nila sa likod is... Abante. Ini-invade ko yung healer nila. Guys, paharas to. Yung nasa likod, DPS. No anything, bro. Oh, ito pa, para mag-lag. Tayo na, mag-vlog kayo lahat. Kabayo. Okay na, abante na guys. Abante sa tower. Abante. Pucha, may nagsasapak eh. Hindi ko kita nagsasapak. Tower. Tower, guys, please. Wag na yan. Patayin nga natin to. Fight on tower. Tower muna tayo. Hahabulin tayo ng mga yan. Hahabulin tayo niyan. Easy na pre. Tower. Focus tower. Free more. Sige lang, mamaya pa yan 30 halftime. seconds. Come on. Masisira na. Very nice. Push. Takbo na. Tagus.
push. Rek the Goose, Rek the Goose. Direkta sa goose, hayaan nyo yan, disengage. Okay lang kahit mag halftime, at least nandun na tayo sa goose. Diretso sa goose, hayaan nyo yan. Copy. Ayan na, okay. Time. Watsuki. Good luck. Good luck, bro. Good luck, big dog. Let's go. Hindi sumama. Nice. Nice. Nice man. Pressure pre. Nanonood kami lahat. Kaya mo yan, pre. Hindi na ako na-stop. Ganun. Oo, ako din eh. Wala na Yung ganun isa. din eh. Ayun, armor. Nice. Very nice. Nice Good one. shot. G lang. Wala, Tama GG, na, malupit next talaga. combat, GG. Talaga. Putang ina, buff, let's go! Goose! Putang ina, boys. Goose. Diretso goose. Diretso Rek siguro. the Goose. Clouds never fade. Go. Diretso. O, hayaan nyo na yung kalaban. Hayaan, goose muna. Paggamit ng Z. Z. Lahat Z. Saki yan. Paggamit ng Z, please. Thank you. Get the goose. Hindi PvP ah. Goose. Must not hesitate. Sige, AOE niya. AOE mystic skills na para. Healing. Must not hesitate. Healing. Must not hesitate. Beyond price. Goose, boys. Patay. Okay. Okay lang. Again. Balik doon. Lamang na lamang tayo, Gagi. Okay lang. Half na yung goose. Need healers. All dead. Patay. Regroup. Okay lang. Regroup. RG sa Bullmark. Kill farm first, Neka. Oh, para magkaroon ako ng buff, guys. Kami din, Pa-farm kami muna. Yung mga bagong respawn pa-farm ng ano. Habang nagre-regroup. Jungler. Nandito pala si Green. Nice one. Thank you sa heal. Ay, huwag niyo kalabanin nasa gitna. Mid ulit, mid. Midulet. Regroup. Mid. Huwag niyong focusan yung nag-aano dyan, mga tao dyan. Sige lang, sa mid. Diretsuhin nyo na. Diretsuhin na ng goose, pre. Diretso, lahat ng mga respawn. Diretso, goose. Hayaan nyo sila. Diretsuhin nyo lang. Sige lang, diretsuhin nyo lang yung goose. Mape-pressure pumunta yan dito. Sila niya Eto na. mukha mo dito nila. Saki. Very nice. Let's Yung mga go. bell boys, don't forget. Mid na. Nandito na kami. Sa base na nila. Kindness. Healing. Must not hesitate. Goose, hindi yan yung goose, guys. Nakikita ko kayo, hindi yan yung goose. Alam ko maraming low HP, yung goose muna. Ipari nyo yung pula, guys. Sa goose yan, masakit yan sobra. Pag tumalon. Oneself. Malapit na mamatay. Pari. There you go, that's it. 3% ko lang, 10% ko yung boost. Kapag ang boost. Nabuhat. Nice. Ace, clear comms, ace, tank, Healing. prayer, pabuhat. Or kwapaw, brother, kwapaw. Pabuhat ng puno, guys. Lukit kayo puno. Nandito sa pinakalikod. It's fine. Sige lang, regroup lang.
magde-defend ka, Gus? Sino yun? Wala na. Sige lang, ano na. Okay Sige lang, Dala ano ko nyo na, yung- diretsuhin nyo na yung ano. Goods. Wag nyong harangan yung guys. Give way. Pwede Gago, ako, boss. tanggal ako. Tanggal ako. Atin yung boss. Guys, we need to... Yung 3, guys. Mas nauna na sila. Ina-attack ako. We need to clear. Pre, guys. Wag yung tangke, yung sa 3. Dito tayo mag-dive sa 3. Tayo Sa maglaban 3. sa ano. Sa 3 kasi hinaharangan sila. Wag dyan sa kabayo. Yan, exactly. Dito mag-dive. That's it. Never fade. Nice one, gumagalaw na. Very Yung mga good. Yung mga nasa base. Ano na kayo? Sa kalaban Balik na kayo, dito na kayo, balik na kayo. I'm Use dying. your saving X skills, Kaya ako. please. Wag nyo tipirin yung ano nyo, skills nyo. Pahil, so ano nang heal dito kay Tena? Ito, magano, magsasaki-saki ang You Bobby, try to ano, doon lang kila Tena. Hindi ko palabas yung ano. Hilahin ko palabas. Clouds never fade. Must save all souls. Pahil ako, Miriam. Mawawipe na, sige. Mawawipe na. That's it. Kunti na lang. Very nice, kunti na lang. Exactly. Okay na. Pagalawin nyo na. Wag nyo nang harangan. Wag nyo nang harangan. Please, clear way. May revive. Nice, thank you. Clear the way. Must not hesitate. Abangan nyo sa pintuan. Guys, yung mga ano dyan, harangan nyo sa pinto. Matagal lang ano yan. Spring never ends. Bagalin mo. Mabagal na yan sila. Hindi, okay lang. Mabagal na rin respawn ng mga yan. Ayun na sila. Must protect oneself. Pahil ako, please. Heal. Pa-clear lang nung ano. Gradaanan. Heal. Hinaharangan na ulit. Sige lang. We flow with kindness. Spring never ends. Wag nyo tipidin please yung ano nyo. Wag nyo tipidin yung ano, yung martial arts. Pabuhos. Wala na. Bagal pa rin nito, Bern. Hindi, mabagal talaga yan, pre. Mabagal talaga yan. Ibabuff ko. Teka. Healer must not Ready? Go. Sprinting. Bagal pa din ang sprint. Bagal pa din. Ay! Ano yun? Ayan na, in-sprint ko na. Basta glitch lang. Saglit lang yan. Guys, doon mag-fight sa 3. Ay, wag sa 3, wag naman sa 3. Wag lang sa 3. Pre ko, pabuhay ako. Inaano namin dito na, ano na. Sige. Zone namin, pre, Good zone namin. job. Sige. Clear path lang. healer must not hesitate. Heart like morning dew. Ay, I'm dying ha. Dying ako. Pahil yung 3. Merong dalawa dito. Pa-clear tong dalawang tangke. Okay na. May harang kami sa ano. May makulit din. Healer May harang must kami. protect oneself. Sige, paalisin namin. Heart like morning dew. Ayan, okay na. Okay, lamang tayo. Must save all Sprinting ulit ah. I-sprint ko ulit ah. Sprint. Ay, putang ina, cooldown. Never mind. Cooldown. Hindi, naglakad. team uma-advance. Maxima. healer must not hesitate. Sige lang. Sige lang. Basta clear nyo lang pa. 71 pa yung boot natin. Natin sa team. Ikaw na dito natin dyan. Itong healer ng... Oh, bumilis yung lakad ko. Sabi ka. Healer Kakabuli nila tayo eh. Harangan nyo. Ito nga sila. Dali lang clear to. healer must not hesitate. Madami nasa face.
Wala kasi silang magagawa. Kindness. Hindi nila pwedeng harangan sila Must magkakaya. not hesitate. Sige lang, zone nyo lang guys. Nakafocus Shin. sila sa Uy, namatay Dito ako. ko natin. Izo-zone lang namin to. Sige lang, i-ano nyo lang, i-diretso nyo lang. Paubos na to nga. Sige lang. 61% good. Tara na, back na yung malapit sa gate. Guys, Tayo guys, na, guys, alayo, guys, guys, alayo, alayo na alayo. masyado. Let's go. Malayo na masyado. Middle. Middle na tayo, middle. Ilan na lang to. Halfway. Tuloy ko lang. Lakad ah. Ito na, pwede na dito forward, pwede na dito Must sa not mid. hesitate. Nice one goal. So, Pa-escort mo na ng maayos. Let's Masyado go. malayo pa. Masyado pang malayo. Lapit mo na unti. Kindness. Healer must save all souls. Tara, back down, dami nila. Back pre. Buffing ulit ako. Buffing. Sprinting. naipit ako sa gitna. Desperate surge. Ayan na. Sir! Ang bilis! Oh, di ba? Uy, dadala ko. Must not hesitate. Nice win bull, kung sino man to nag-win dito. Heart like morning dew. Ina, sarap pre! Mountain's edge. Water is below. Escort. Healer. Pa-clear nung ano. Meron pa ba sa base natin? May pura pa ba sa base? Wala na. Wala na. Isa na lang. Wala na. Must Patay na save natin. May all isa Very pa nice. oh. May pula doon. Wag muna. Hindi, may isa pa tayong laban. May isa pa tayong laban. May isa pa tayong match. laruin. Try natin, quickest. Meron pa tayong ano. May lalaruin pa tayo eh. Tapusin ko na. Oh, tapos na. Oo, at ulit. May isa pa tayong laban. pre. Healer must save all souls. Let's fucking go, boys. Nice one. Yeah. Let's fucking go, boys. GG's. Uy, grabe ang damage yan ah. 51k. Grabe ng 5 million. 5 million, sir. 28 7 kills. digits pala yan po. 5 million and million. 5 Sarap million yan, gago. kuya. Just kagi. Uy, huwag kayo mag-quit sa party. Oy, bakit Sa nag-quit park. yung ano ko?